Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you. This is class 8, subject social science and topic commercial farming. Before proceeding forward, I would like to add here that in previous class we have learned first part of this topic, that is subsistence farming. We are reading, we are knowing about the types of farming, in which we have discussed subsistence farming and the types of subsistence farming, which includes intensive subsistence and primitive subsistence. In intensive subsistence, the farmers cultivates a small plot of land using small tools and more labor. यानी कि एक छोटा सा अहाता ज़मीन का टुकड़ा लिया जाता है जिसमें सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा लेबर लेकिन मैनुअल लेबर इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में पढ़ा था शिफ्ट कल्टीवेशन, यानी शिफ्ट कल्टीवेशन के बारे में, जिसमें फॉरेस्ट्स थिक फॉरेस्ट्स एरियाज़ में किसी ज़मीन के टुकड़े को लिया जाता था और इसमें जो फॉरेस्ट्स वगैरह आते थे उनको काटा जाता था और फिर को बर्न किया जाता था। जैसे बर्न करने के बाद इसके एशेस वगैरह जो निकलते थे वो इसी ज़मीन में मिलाकर इस ज़मीन को फर्टाइल किया जाता था और वहाँ पर कल्टीवेशन की जाती थी। क्रॉप्स लाइक पोटैटोज, मेज, cassava, yam, these crops were cultivated in case of shifting cultivation. फिर हमने नोमैडिक हर्डिंग पढ़ा था। नोमैडिक हर्डिंग जहाँ पर जो नोमैड्स होते हैं या हर्ड्समैन हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स लेके जाते हैं और वहाँ पर वो उन्हीं एनिमल्स को फीड कराने के लिए वो वहाँ पर जिस तरह की भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं उसको नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। यानी कि इसमें एनिमल्स लाइक शीप, कैमल, याक, गोट्स वर रियर्ड बाय नोमैडिक पीपल। सो आज हमें क्या करना, आज हमें कमर्शियल फार्मिंग पढ़ना है, जो कि फार्मिंग का एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड, यानी कि फसल उगाई जाती है और एनिमल्स और जानवर काफ़ी सारे जानवरों को या मवेशियों को पालते हैं, लेकिन इसीलिए पालते हैं कि इनकी खरीद फरोख्त हो जाए मार्केट में, बाज़ारों में। तो कमर्शियल फार्मिंग एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज़ द फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट, यानी बाइंग और सेलिंग के लिए क्रॉप्स और एनिमल्स, क्रॉप्स आर ग्रोन और एनिमल्स जो है एनिमल्स को पाला जाता है, मवेशियों को पाला जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। इसमें जो एरिया कल्टीवेटेड, इसमें जो एरिया होता है वो लार्ज होता है और कैपिटल यानी पैसा, लेबर वगैरह, टेक्नोलॉजी का भी, अच्छी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, दे आर कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, इनको हम कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स बोलते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जो है ये भी 3 तरह की कैटेगरीज में आती है। एक को हम बोल सकते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा मिक्सड फार्मिंग, तीसरा प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में वीट एंड मेज आर कॉमनली कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, यानी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में वीट और मेज जो इनकी फसलें हैं, गेहूँ और
مکئی کی جو فصلیں ہیں وہی اگائی جاتی ہے. اور in case of mixed farming, land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Mixed cropping میں commercial crops بھی اگائے جاتے ہیں, یعنی کہ commercial crops like food, wheat, maize وغیرہ, اور fodder crops جن سے animals کے لیے غذا نکلتا ہے, fodder crops and rearing livestock, اور livestock بھی ان کی ریئرنگ بھی ہوتی ہے مکسڈ فارمنگ میں. اس کے بعد پلانٹیشن فارمنگ ہے. پلانٹیشن فارمنگ جو ہے یہ بھی ایک کمرشل فارمنگ کا ٹائپ ہے. یہاں پر سنگل کراپ لائک ٹی, کافی, شوگر کین, کیشو, ربر, بنانا, کاٹن, یہ ان جیسے فصلوں کو اگایا جاتا ہے, اس لیے ان کو پلانٹیشن کراپس بولتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی قسم کا سنگل کراپ, یا ٹی, چائے, کافی, شوگر کین, گنے, کیشو, ربر, بنانا, کاٹن وغیرہ, ان جیسی فصلوں کو یہاں اس ٹائپ آف ایگریکلچر میں, یعنی اس ٹائپ آف کمرشل فارمنگ میں ان جیسی فصلوں کو اگایا جاتا ہے. یعنی ٹی, کافی, شوگر کین, کیشو کو ہم بیوریج کراپس بھی بولتے ہیں. میجر پلانٹیشن آر فاؤنڈ ان ٹراپیکل ریجنز آف ورلڈ. ربر in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. تو پلانٹیشن کراپس یا پلانٹیشن فارمنگ میں اب ہم کون سے کراپس اگاتے ہیں, کس کراپس چھِ أسۍ کران کٲم پلانٹیشن منٛز. پلانٹیشن منٛز أسۍ کران ٹی, کافی, شوگر کین, کیشو, ربر, بنانا, یِتھ قٕسمٕکۍ فصلہٕ چھِ یَتھ پلانٹیشن فارمنگ منٛز گژھان. مکسڈ فارمنگ یُس اَسہِ پٔر, مکسڈ فارمنگ منٛز چھِ کینٛہہ کراپس یِم أسۍ استعمال چھِ کران ایز فوڈ, یا کینٛہہ کراپس یِم أسۍ استعمال چھِ کران ایز فوڈر, یا بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز پلانٹ ریئرنگ تہِ, یہِ اینمل ریئرنگ تہِ گژھان مکسڈ فارمنگ منٛز. یعنی دۄنوے اینمل ریئرنگ تہِ چھِ گژھان, بیٚیہِ فوڈ گرویِنگ تہٕ بیٚیہِ فوڈر کراپس وغیرہ چھِ گژھان یَتھ منٛز کلٹِویٹ. کمرشل فارمنگ پٔر وۄنۍ اَسہِ تیٚلہِ کمرشل فارمنگ گٔے سۄ فارمنگ یَتھ منٛز کراپس چھِ یِوان وَونہٕ صرف تہٕ صرف کَمہِ باپتھ, کمرشل پٔرپز خٲطرٕ, بایِنگ تہٕ سیلنگ خٲطرٕ مارکیٹس منٛز. اَمہِ پتہٕ چھِ اَتھ منٛز چھِ گژھان اَصٕل ٹیکنالجی گژھان چھِ استعمال, واریاہ زٔمیٖن چھِ گژھان استعمال, واریاہ پونٛسہٕ چھِ گژھان استعمال, یہِ گٔے کمرشل فارمنگ. تہٕ یہِ اوس أزیُک ٹاپِک. اَمہِ پتہٕ سپدو أسۍ بیٚیہِ حٲضِر, چھِ اَسہِ پَرُن میجر کراپس نیکسٹ کلاسس منٛز. دِیِو توٚتامَتھ اِجازت. السلام علیکم ورحمتہ اللہ.